में बंद है। ये बताएं सिक्योरिटी के क्या इंतजाम होते हैं? मैं मौजूदा गवर्नमेंट से इल्तिजा करता हूँ, ये दरख्वास्त करता हूँ कि इतने हसास इदारे में यूनिवर्सिटी वाक़या है, इधर सिक्योरिटी का कोई माकूल इंतजाम नहीं है। आप खुद देख लेना कि तकरीबन 2-2.5 घंटे बाद हमें पुलिस वहाँ पहुँच गई। যেমনটা আপনারা শুনলেন যে প্রচন্ড কুয়াশা আজকে ছিল এবং সেই কুয়াশার ফাঁকেই কিন্তু জঙ্গিরা তারা ভিতরে প্রবেশ করে। যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে নিরাপত্তা যথেষ্ট আঁটোসাঁটো ছিল, তারা পিছনের গেট দিয়ে প্রবেশ করে। और यूनिवर्सिटी के अंदर भी ऑपरेशन जारी है। ISPR के मुताबिक पाक फौज के दस्ते पहुंच चुके हैं और यूनिवर्सिटी और जो দেখতে পাচ্ছেন আপনারা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরের ছবি, প্রচুর পুলিশ কিন্তু পৌঁছে গিয়েছে, সেনাবাহিনীর তরফ থেকে তারা পৌঁছে গিয়েছে, উদ্ধার কার্যও কিন্তু শুরু হয়ে গিয়েছে এবং মনে করা হচ্ছে যে ভিতরে প্রচুর ছাত্রছাত্রী বা পড়ুয়া এবং অধ্যাপক যারা আটকে রয়েছেন তাদের কাউকে পণবন্দিও করা হয়ে থাকতে পারে, যদিও নিশ্চিতভাবে এটা বলা যাচ্ছে না। সেটাই নিশ্চিত করার চেষ্টা করছে এই মুহূর্তে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী, যারা ভিতরে প্রবেশ করেছে। চারদিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘিরে ফেলা হয়েছে, পাকিস্তান সেনাবাহিনী ঘিরে ফেলেছে এবং ভিতরেও তারা প্রবেশ করে গেছে এই মুহূর্তে। इसमें फीमेल भी बहुत ज़्यादा थे और मेल भी बहुत ज़्यादा थे, स्टूडेंट और फैकल्टी वाले तो तकरीबन बाहर निकल चुके थे, लेकिन स्टूडेंट उधर थे सर। अच्छा, यूनिवर्सिटी में कितने लोग थे उस वक्त? प्रोग्राम जारी थे, कोई तकरीब जारी थी? सर तकरीब तो नहीं थी, लेकिन फिर भी क्लासेस जारी थी कि किसी के एग्जाम चल रहे थे, इसलिए सर लोग आ रहे थे कि यूनिवर्सिटी सर। अच्छा, यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी कैसी होती है? सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है सर, लेकिन ये पीछे की साइड से आ रही थी और सर वो जो है ना बहुत धुंध था सर, इसलिए। आप कौन सी कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट BS सर। চারসাদ্দা ডিস্ট্রিক্ট হেডকোয়ার্টার হাসপাতালে আহতদেরকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং সেখানে আপনারা শুনলেন যে আহতরা কি জানাচ্ছেন। 50 মিনিট ধরে কিন্তু গুলি চালায় জঙ্গিরা এবং যেটা জানা যাচ্ছে যে ইতিমধ্যে ডিআইজি পেশোয়ার যেটা দাবি করছেন যে 2জন জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে, 2জন জঙ্গিকে মেরে ফেলেছে পাকিস্তানি সেনা। আরও একবার আপনাদের জানিয়ে রাখি, যেটা জানা যাচ্ছে যে কেমিস্ট্রির যে অধ্যাপক হামিদ, তার এই ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে। এখনো পর্যন্ত এই খবর আসছে 7টি বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গিয়েছে এখনো পর্যন্ত এবং যেটা মনে করা হচ্ছে যে 4 থেকে 6 জন সন্ত্রাসবাদী তারা ভিতরে প্রবেশ করে, 4 থেকে 6 জন বন্দুকবাজ তারা পিছনের গেট দিয়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পিছনের গেট দিয়ে প্রবেশ করে, কারণ সামনের গেটে নিরাপত্তা যথেষ্ট আঁটোসাঁটো ছিল এবং একটি আলোচনা সভা আজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে চলছিল এবং তখনই এই হামলা হয়। 600 জন অতিথি তারা সেই সময় উপস্থিত ছিলেন এবং প্রায় 3000 পড়ুয়া তারা এখানে পড়ে, তারা আজকে উপস্থিত ছিল। বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে আজকে পরীক্ষা চলছিল যেই সময় এই হামলা হয়। अफराद है, उन्होंने हमें बताया कि वाक़या तकरीबन 9:08 पे पहली फायर की आवाज़ उन्होंने दफ्तरों में सुनी और उसके बाद जो है विद ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन यह है कि पुलिस का रिस्पांस ज़रा स्लो आया है और मेरे ख्याल में 10 बजे तक पुलिस आई है। आर्मी ठीक है, ये कंटोनमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरह की एक स्पेशल यूनिट होनी चाहिए। একজন পড়ুয়া যাকে উদ্ধার করা হয়েছে সে যেটা জানাচ্ছে যে 60 থেকে 70 জন পড়ুয়াকে মাথায় গুলি করা হয়েছে। এনআই সূত্রে এই খবর পাওয়া যাচ্ছে। আরও একবার আপনাদের জানিয়ে রাখবো, এই মুহূর্তে সবথেকে বড় খবর, একজন পড়ুয়া যাকে উদ্ধার করা হয়েছে সে যেটা জানাচ্ছে যে ভিতরে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে 60 থেকে 70 জন পড়ুয়াকে মাথায় গুলি করা হয়েছে। এনআই সূত্রে এই খবর পাওয়া যাচ্ছে। वो जारी है, पूरे इलाके की यहाँ पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। ये बताया जा रहा है कि स्टूडेंट की एक बड़ी तादाद जो है वो अभी भी यूनिवर्सिटी में मौजूद है, मैसूर है, और इसके साथ साथ जो यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयज हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं बताता चलूँ कि वक्तन फ़ौक्तन यहाँ पर फायरिंग की आवाज़ें भी सुनाई दी जा रही है। एक और तालिब इल्म, क्या सूरत है अभी आप निकले यूनिवर्सिटी से? जी मैं निकला, बस अभी दहशतगर्द मौजूद है। मैं जब यूनिवर्सिटी गया तो पहली फायर उसने हम पर की, मैं और मेरा एक दूसरा फ्रेंड था। जब हम दोनों गए तो हम डिपार्टमेंट में भाग गए, उस मेज़ों के नीचे घुस गए। फिर उसने बोला कि यार हम, फिर उसकी कदमों की आवाज़ भी हमने सुनी, वो जो नारे तकबीर अल्लाह अकबर की आवाज़ रही तो वो भी हमने सुनी। फिर हमने भागने की कोशिश की, जब हमने देखा तो 4-5 आदमी मेरे सामने थे। फिर हम वापस चले गए, मेज़ों के नीचे बैठ गए। फिर हम मकामी चौकी का हवलदार का, हमारे गाँव का, फिर मैंने उसे बुला लिया कि यार हम इधर है, तो ठीक है, उसने हिफाजत हमें बाहर पहुंचा दिया। आपका नाम क्या है, किस जुमात के तालिब इल्म है, थोड़ा सा आगाह करे। इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है कि बादशाह खान यूनिवर्सिटी में আপনাদের যেমনটা আমরা জানাচ্ছিলাম যে একজন পড়ুয়া যাকে উদ্ধার করা হয়েছে সে যেটা জানিয়েছে যে 60 থেকে 70 জন পড়ুয়াকে মাথায় গুলি করেছে জঙ্গিরা। ডন নিউজ সূত্রে এই খবর পাওয়া যাচ্ছে, পাকিস্তানের ডন নিউজের সূত্র থেকে এই খবর পাওয়া যাচ্ছে। যথেষ্ট বড় খবর, এক পড়ুয়া যাকে উদ্ধার করা হয়েছে সে যেটা জানাচ্ছে যে
60 থেকে 70 জন পড়ুয়াকে মাথায় গুলি করেছে জঙ্গিরা। ডন নিউজ সূত্রে এমনই খবর পাওয়া যাচ্ছে। বাচাকান বিশ্ববিদ্যালয়ে এলোপাথারি গুলি, গ্রেনেড ছোড়া হয় এবং যেটা জানা যাচ্ছে যে 4 থেকে 6 জন বন্দুকবাজ তারা হামলা চালায়। যেমনটা আপনাদের জানাচ্ছিলাম যে যারা জানাচ্ছেন সেখানে যারা উপস্থিত ছিলেন এবং পড়ুয়ারা যে আজকে প্রচন্ড কুয়াশা ছিল এবং সেই কুয়াশার ফাঁকেই কিন্তু জঙ্গিরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে প্রবেশ করে। সামনের গেটে নিরাপত্তা যথেষ্ট আঁটোসাঁটো ছিল, সে কারণে সামনের গেটে না গিয়ে তারা পিছনের গেট দিয়ে প্রবেশ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে। कुछ स्टूडेंट ग्राउंड में मौजूद थे, क्लासेस में थे, लाइब्रेरी हाल भी नहीं। जो गेस्ट हाउस है ना, जो वी साहब का गेस्ट हाउस है, उस पे ये 4-5 बंदे आए और पहली फायर उसने सिक्योरिटी वालों पर की, ठीक है। फिर उसने खूब मुकाबला किया पर उसकी बस का बात नहीं थी, तो फिर वो भाग गए। उसने हमें बोला कि भागो यार, दहशतगर्द है। हम अपने डिपार्टमेंट में चाकू से यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी किस तरह होती है? सिक्योरिटी तो बहुत ज़बरदस्त है, बस ये तो उसकी बस की बात नहीं है, मैं ऐसे बताऊँ। यहाँ पर यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म थे, काशिफ वो RY न्यूज़ से बात कर रहे थे। उनका ये कहना था कि मजीद तालिब इल्म जो है वो अभी भी यूनिवर्सिटी के अंदर बदस्तूर महसूस है, खौफ का आलम है, ऑपरेशन जारी है। यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि जो स्टूडेंट है उन्हें फौरी तौर पर वैक्यूम बाहर निकाला जा सके बाहिफाजत तरीके से। যেমনটা আপনারা শুনছিলেন যে পাকিস্তান সেনাবাহিনী কিন্তু ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়েছে। কুইক রেসপন্স ফোর্স, পাকিস্তানের কেপিকে এলিট পুলিশ ফোর্স তারা পৌঁছে গিয়েছে এবং চারদিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরকে ঘিরে ফেলেছে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী। ভিতরেও তারা প্রবেশ করেছে এবং হেলিকপ্টারে করে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়েছে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আরও যে ট্রুপ তারা আসছে, ভিতরে তারা প্রবেশ করছে এবং এই মুহূর্তে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কাছে সব থেকে বড় যেটা চ্যালেঞ্জ, ভিতরে কেউ পণবন্দী হয়ে রয়েছে কিনা। অন্যদিকে আপনাদের যেমনটা জানালাম যে একজন পড়ুয়া যাকে উদ্ধার করা হয়েছে সে যেটা জানিয়েছে, সে যেটা দাবি করেছে যে 60 থেকে 70 জন পড়ুয়াকে মাথায় গুলি করেছে জঙ্গিরা। আরও একবার আপনাদের জানিয়ে রাখবো, 60 থেকে 70 জন পড়ুয়াকে মাথায় গুলি করেছে জঙ্গিরা, এমনটাই একজন পড়ুয়া যাকে উদ্ধার করা হয়েছে সে জানিয়েছে। ডন নিউজের সূত্রে এই খবর পাওয়া যাচ্ছে। পাশাপাশি ডিআইজি পেশোয়ার তিনি যেটা দাবি করেছেন যে ইতিমধ্যেই 2 জন জঙ্গিকে মেরে ফেলেছে পাকিস্তান সেনাবাহিনী। 2 জন জঙ্গির ইতিমধ্যেই মৃত্যু হয়েছে। अच्छा, तो आप कहाँ पर थे उस वक्त? सर मैं अपने डिपार्टमेंट में था और वो यूनिवर्सिटी की बैक साइड है और वो लोग पीछे से आए थे सर। जब वो लोग गए तो हमारी सिक्योरिटी जो है ना वो वहाँ पर आई और हमसे कहने लगी कि यार आप यहाँ से चले जाओ उधर सेफ जगह। हम चले गए और वो जो है ना ऊपर छत तक हम चल गए। আপনারা শুনছিলেন আহতরা। আপনাদের যেমনটা জানালাম আমরা আগেও যে প্রচুর পড়ুয়া এবং অধ্যাপক কিন্তু এই ঘটনায় আহত হয়েছেন। 600 জন অতিথি আজকে আলোচনা সভা চলছিল, সেই সময় তারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। প্রচুর ডিপার্টমেন্টে পরীক্ষা চলছিল, সেই সময় বন্দুকবাজরা ভিতরে প্রবেশ করে এবং এলোপাথারি গুলি তারা চালাতে শুরু করে। 50 মিনিট ধরে তারা এলোপাথারি গুলি চালায়। চারসাদ্দার ডিস্ট্রিক্ট হেডকোয়ার্টার হাসপাতাল, সেখানে ইতিমধ্যেই আহতদের পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। উদ্ধারকারী দল, অ্যাম্বুলেন্স এবং পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়েছে। ভিতরে কাউকে পণবন্দী করে রাখা হয়েছে কিনা সেটাই এই মুহূর্তে নিশ্চিত করার চেষ্টা করছে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এবং যারা আটকে পড়েছে তাদেরকে সুরক্ষিত উপায়ে বাইরে বের করে আনাটাই এই মুহূর্তে সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ। ডিআইজি পেশোয়ার তিনি যেটা জানিয়েছেন যে 2 জঙ্গির ইতিমধ্যেই মৃত্যু হয়েছে। পাশাপাশি ডন নিউজের সূত্র থেকে যে খবর পাওয়া যাচ্ছে যে একজন পড়ুয়া যাকে উদ্ধার করা হয়েছে সে যেটা জানাচ্ছে 60 থেকে 70 জন পড়ুয়াকে মাথায় গুলি করে মেরে ফেলেছে জঙ্গিরা। ইডি ফাউন্ডেশনের কাজ যারা করছিল তারা বাইরে বেরিয়ে এসে যেটা জানাচ্ছে যে তারা যখন এই কাজ করছিল তারাই দেখেছে যে 15টির মতো দেহ সেই সময় পড়েছিল। অর্থাৎ ভিতরে যে ঘটনা ঘটেছে তার কি ঘটেছে সেটা জানতেই কিন্তু এই মুহূর্তে পাকিস্তানি সেনা তারা ভিতরে প্রবেশ করেছে। গুলির লড়াই এখনো পর্যন্ত চলছে। ডিআইজি পেশোয়ার দাবি করেছেন যে ইতিমধ্যেই 2 জন জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে, তবে ভিতরে কতজন জঙ্গি রয়েছে সেটা কিন্তু এখনো পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না। यही बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर के जरिए जो है वो उतरे हैं उस वक्त इस इलाके में जहां पे ऑपरेशन जारी है। पुलिस के साथ पाक फौज दोनों जो है ऑपरेशन में इस वक्त मसरूफ है और सेक्रेटरी दाखिला के मुताबिक ये कोशिश की जा रही है कि चूंकि तलबा भी हैं वहाँ पे तो कम से कम नुकसान हो, इसलिए जो है एहतियात की जा रही है ऑपरेशन में। और उनका कहना यह है कि इस ऑपरेशन में काफी वक्त लग सकता है क्योंकि वहाँ पे तलबा भी जो है और दीगर जो स्टाफ है वो भी महसूर है, इसलिए कोशिश की जा रही है कि कम से कम नुकसान हो। ये ऐसा जो पोजीशन होती है इस तरह हमने माजी में भी देखा, जिस तरह एक स्कूल पे हमला हुआ था।
जो है इंतहाई एहतियात से ऑपरेशन करते हैं ताकि तलबा और जो दीगर स्टाफ है उसको किस तरह बचाया जाए। और उसके बाद जो है दहशतगर्द चूंकि उनका काम यही है कि वो बिल्डिंग में अगर किसी तरह दाखिल हुए तो तलबा और स्टाफ उनके साथ होते हैं, तो इसलिए जो है सिक्योरिटी